Kao što vidite iz slajda, naslov teme koju kolegica Beko brani, beskućništvo kao ružna matura, narativ bivšeg beskućnika. I kolegica će tu pokazati cijeli slijed svog istraživanja i naravno uvijek nam je naglasak i najvažniji dio vaši nalazi i vaša interpretacija. S obzirom na temu, ali s obzirom i na rad, vjerujem da će i publici biti više nego zanimljivo. Ja prepuštam riječ kolegici i uz napomenu da mi je drago da sam u ovom povjerenstvu. Malo sam se ugurala čak, ako mogu reći, i sam ja radila raspored, ali mi je zaista drago da i vaš rad i rad kolegice Dular da ovako mogu svjedočiti ovom procesu. Hvala vam i izvolite. Evo, plan diplomskog rada, što ste čuli, beskućništvo kao ružna matura na bivših beskućnika. Se o Vili Mrvanju, čovjeku koji je bio beskućnik 3,5 godine u Zagrebu, inače iz Sarajeva, i bio je u beskućništvu prije 10 godina. Za početak možemo reći da smo svi, barem jednom u životu, se osjećali isključeno, a ako malo bolje razmislimo, možemo zaključiti da se beskućnici često tako osjećaju svaki dan, cijeli dan. Iako je beskućništvo bilo već prisutno u Jugoslaviji, taj problem se počeo osjećati ozbiljnije tek prije 10 godina, 2011. kad su beskućnici uključeni kao kategorija u Zakonu o socijalnoj skrbi. Prije toga su bili nevidljivi i zanemarivani kao skupina. Iako se to počelo shvaćati ozbiljnije, i dalje nije dovoljno učinkovita borba protiv beskućništva i stvari se jako skoro mijenjaju. Što se tiče same strukture prezentacije, malo će biti drugačije, a prvo ću iznijeti cilj, svrhu, istraživačka pitanja i metodologiju, zatim ću kroz ova 3 bloka iznijeti zajedno teoriju rezultata i osob, pošto su jako slični, i onda ću iznijeti zaključak. Cilj ovog rada bio je iznijeti Milinu priču s naglaskom na njegovo iskustvo beskućništva, a glavna svrha ovog rada nije bila dobiti reprezentativan profil beskućnika, već je bio naglasak na dublje razumijevanje kompleksnosti problematike beskućništva kroz Milinu jedinstvenu priču. Vodila sam se u radu sa 3 istraživačka pitanja, kako je izgledao Milin put u beskućništvo, kako je izgledao njegov život beskućnika i kako je izašao iz beskućništva, te jednim krovnim istraživačkim pitanjem koju ulogu u njegovom iskustvu su imali društveni čimbenici. Za potrebe ovog rada provodila sam narativno istraživanje, zato što je cilj bio duboko i detaljno zahvatiti jednu priču. Podijelila sam istraživanje u 3 dijela. U prvom dijelu sam provela 4 narativna strukturirana intervjua, gdje smo pričali o cijelom Milinom životu. U drugom dijelu sam provela jedan narativni polustrukturirani intervju, gdje smo dublje pričali o nekim temama koje su isplivale kao ključne iz ovog prvog dijela. I onda sam sve te materijale skupila, usporedila s rezultatima iz drugih istraživanja i u trećem dijelu, koji zapravo nije intervju nego razgovor, kao dio istraživačke etike o narativnim istraživanjima, tu je on zapravo komentirao to sve, jer sam ja njemu to sve iznijela i zapravo je dao svoj osvrt, odnosno refleksiju na to sve. Istraživanje se provodilo između lipnja 2022. i lipnja 2023. i koristila sam metodu životne povijesti u kojoj Mile trebao smisliti svoj život kao knjigu i naveo je 9 životnih poglavlja, gdje imamo djetinjstvo, vojsku, posao, brak, smrt roditelja, stjecanje nasljedstva, otvaranje galerije, ženitbu, bankrot, beskućništvo i osnivanje udruge. Prvi blok je vezan uz put u beskućništvo. Krećemo s teorijom. Dakle, vodila sam se socijalno-ekološkim modelom koji uzima u obzir uzajamno djelovanje različitih čimbenika, dakle imamo individualne, strukturalne, institucionalne i relacijske čimbenike i prema tom modelu osobu se može razumjeti samo unutar konteksta njena okruženja. I sad, najčešće neki individualni čimbenici su psihički poremećaji, ovisnosti, niski stupanj obrazovanja, dugovi bolesti, neki strukturalni čimbenici, nedostatak socijalnih politika, prikladnog smještaja, siromaštvo,
negativne prilike na tržištu rada, nezaposlenost. Najčešći institucionalni čimbenik je zapravo se događa iz prijelaza iz neke od institucija, na primjer iz odgojnog doma ili zatvora u zajednicu, zato što često mladi nemaju podršku za to tranzicijsko razdoblje. I najčešći relacijski čimbenici su trauma, raspad obitelji, narušeni obiteljski odnosi, nedostatak podrške od obitelji i prijatelja. Što se tiče rezultata i osvrta, od svih tih čimbenika ja sam u ovom istraživanju izdvojila 9, vjerojatno ima i više, ali zapravo istraživanja. Prvo imamo rad u području u kojem je zarada nestabilna, dakle Mile je otvorio galeriju, likovnu galeriju, htio biti podrška mladim umjetnicima, međutim nisu mu često isplaćivali ono što su obećavali i tako je galerija s vremenom propadala i nije više mogla otplaćivati kredit, pa su tu onda i financijske poteškoće. Osim toga je odbijao prilagoditi se iskrivljenim vrijednostima slobodnog tržišta zato što vrijednosti koje je dobio iz obitelji se nisu poklapale s tim i najveća vrijednost koju je dobio bilo je poštenje. I vezano za to imam citat: ja nisam biznismen, jednostavno nisam mogla na sve te stvari gledati čisto s interesne sfere. Drugi ljudi su ga savjetovali, rekli su da jednu prijavio na minimalac, a drugu dvojicu na 8 sati, a u tomu je bilo ne varanje države, već varanje tih ljudi. Zbog svega toga je ostao nezaposlen, pa onda zbog manjka podrške od sustava, točnije od odvjetnika, Agencije za naplatu potraživanja, banke i policije, je izgubio stan, je više načinjenik, i u to vrijeme kako nije imao roditelji jer su mu umrli, nije imao podršku niti od obitelji, a onda je kasnije u osvrtu na refleksiji na to sve rekao da se to često povezuje sa čimbenikom starije dobi, zato što preko 90% beskućnika dođu na ulicu upravo u starijoj dobi, kad već nemaju niti obitelji, na tržištu rada ih više ne žele, za mirovine još nisu, a na primjer imaju neki dug. Onda, par godina prije bankrota se i rastao žen, zato što su znali kuda to vodi. U početku sam to pripisala rodnoj podjeli rada, zato što je Bosna i Hercegovina tradicionalna država, ali kasnije u osvrtu se ispostavilo da se zapravo ne radi o tome da je on radila, a ona bila kod kuće, nego da se slučajno tako dogodilo, da to nije bio dogovor. Ono što se istaknulo je da je to bila nekonvencionalna veza i da je bio prisutan manjak privrženosti s povremenim aferama s obje strane. I to sam onda pripisala toj nekoj hipijskoj kulturi, jer je Mile stalno prije govorio o tome kako je bio pripadnik hipijskoj kulture tog pokreta, da je išao na tulume i tako dalje. I da nije bio čovjek od veze. I kao posljednji čimbenik, potencijalni sam stavila nedijagnosticirani ADHD koji se može manifestirati kao impulzivnost ili nepromišljenost ako se ne osvijesti i ne liječi. A s druge strane imamo jedan problem da se društvo često prilagođava neurotipičnim ljudima dok je ADHD neurorazličitost, no kasnije u osvrtu je Mile rekao da ne smatra da je to relevantni čimbenik i da u njegovoj priči nije bio na prvom mjestu. Iz svega ovoga možemo vidjeti da se mnogo ovih čimbenika odvajalo istovremeno i da ne postoji jedan čimbenik koji sigurno vodi u beskućništvo, već je prisutan amalgam čimbenika koji djeluju zajedno i to se može objasniti pomoću socijalno-ekološkog modela. Drugi blok je vezan uz iskustvo. U literaturi se beskućništvo navodi kao teško iskustvo, gdje se ljudi bore da ostanu ljudima u medicinskim uvjetima. Beskućnici mogu živjeti ili u skloništima ili na ulici, hraniti u pučkim kuhinjama ili samostalno se snalaziti, češće ili drugo, zato što nekim prihvatilištima i pučkim kuhinjama mogu pristupiti samo beskućnici koji su prijavljeni u centru za socijalnu skrb, a to je malo postotka beskućnika. Prihvatilište češće nude samo osnovno sklonište i zanemaruju mogućnosti rehabilitacije i resocijalizacije, a ni uvijek nisu baš najbolji, često ih diskriminiraju i omalovažavaju i zapravo onda ih izbjegavaju u prihvatilištu da zadrže neko dostojanstvo i autonomiju.
I otprilike samo 1/4 apsolutnih beskućnika boravi u prihvatilištima, ostali žive na ulici i tamo se suočavaju sa raznim strukturalnim preprekama poput socijalne isključenosti, nasiljem, stigmatizacijom, diskriminacijom, kriminalizacijom, gura ih se na rubne dijelove grada, tijela s javnih prostora imaju često loše fizičko i mentalno zdravlje. Što se tiče rezultata i osvrta, Mila svoje iskustvo beskućništva naziva ružnom avaturom i njegovu svakodnevnicu sam podijelila u 5 tema: smještaj, prehrana, izvor zarade, interakcije s drugima i osjećaj. Prvi smještaj je vezan prva tema je vezana uz smještaj, znači većinu svog beskućništva je Mila živio sam na 3. katu u jednoj ruševini. I bilo mu je važno da se stvori taj osjećaj doma i imitirao je stvari koje bi ga asocirale na normalnost i to je zapravo element prirodnog procesa asimilacije i domestifikacije prostora da bi se osjećao sigurno, stabilno i da bi imao osjećaj kontrole u tom opasnom okruženju. I bilo mu je važna jutarnja kava, kad tek otvoriš one krmeljave oči da ti popiješ tu kavu, a imao je plinski grijač koji mu je jedan mladić sa ulice dao. Onda je postavio vreće smeća kao barijere, da mu nitko ne dolazi tamo jer nije htio da ga uznemiravaju. Onda je sa ulice isto donio jednu kantu za smeće koju je koristio da bi se grijao ili da bi podgrijao jelo. Kasnije u osvetu je još dodao neke stvari i rekao je da je znao na zidove zakucati čavle i onda držati vrećice sa hranom da se ne bi skupljali štakori i koristio je torbu kao jastuk. I tu imamo jedan citat još iz prijašnjeg intervjua da javno koje je hodao čitav dan da mu je to bio pokudoć. Druga tema je vezana uz prehranu. Dakle, većinom se hranio u pučkim kuhinjama, a kad nije mogao čekati u redovima, onda je nešto kupio u trgovini ili pekari ili sam pravio u ruševini. Treća tema vezana uz potrebu za novcem i osmišljavanje vlastite rute. Tu sam stavila rutu zato što je najčešće skupljao boce za reciklaže i tamo gdje je boravio, tamo je bila i njegova ruta i kako su ga ljudi upoznavali pa su mu dosta i prolaznici davali novce ili skupljali boce za njega. Povremeno bih kosio travu ili prodavao stvari koje bi pronašao u smeću. Četvrta tema je vezana uz interakcije s ljudima. Imao je pozitivne i negativne susrete i tu sam izdvojila jedan negativno zato što me dosta dirnuo. Spavao sam u parku na klupi i neki su mi klinci iz ovisni zapali na novina. Meni je već počelo pozadnje govoriti i ti ovisni klinci su se smijali dobacivali u sobu. Peta tema je vezana uz osjećaje. Doživljava osjećaj straha, usamljenosti, ružnoće, frustracije i ljutnje, a teško se nosio i s obracivanjem okoline. Učiš u tramvaj i oko tebe kao kad ti hoćeš da opereš masnu tavu, samo jednu kap deterđenta, ona sva mast bježi od te kaplje deterđenta. Tako isto i ljudi od tebe, samo što ja nisam deterđent, nego sam ja smrad od tvojeg bježa. I ružno se osjećaš. Osjećaš se kao da si nekakav. Kao da se prokupiram kao ono što je najviše obilježilo njegovo iskustvo beskućništva je strah za bolji život. Pokušaj sada da me netko se mogu ja malo treći govor je vezan uz izlazak iz beskućništva. Što se tiče teorije, vrlo je teško izaći iz beskućništva, a prilikom izlaska iz beskućništva imamo različite rizične i zaštitne čimbenike koje mogu ili početi ili podržavati izlazak iz beskućništva. Neki rizični čimbenici su kronično beskućništvo, što su ljudi duže u beskućništvu, to je teže izaći. Preosta definicija beskućnika, zato što ako je preuska, ne obuhvaća sve ljude i onda se problemi znači dovoljno ozbiljno.
i zanemarivanje problema beskućništva od strane države, što se može manifestirati na različite načine. Sada da produžim. Zaštitni čimbenici koji mogu podržavati izlazak iz beskućništva su socijalni programi i politike usmjereni prema zaposlenju i pronalasku smještaja, multidisciplinarni pristup beskućništvu koji obuhvaća podršku različitih stručnjaka od medicine pa socijalnog rada i sociologije svega, rehabilitacija i socijalna integracija, ravnopravna suradnja između pomagača i beskućnika i ohrabrivanje i poticanje beskućnika na autonomno djelovanje i da vide tu vrijednost u sebi. Što se tiče rezultata i osvrta, Mile kaže da ne postoji apsolutna formula za izlazak iz beskućništva, ali njegova formula je uključivala sretne okolnosti i njegov borbeni karakter. Tu sam stavila Feniks, zato što sam izgledala. Sretne okolnosti je Mile prepisao sreći, sudbini i Božjoj volji. I on je rekao da taj neki slučajni društveni kapital koji je imao ljudi, prolaznici koji su ga izvukli, on to gleda kao da ga je Bog ugledao ili da se nebo otvorilo. I sad ovi svi čimbenici su bili uključeni u njegov izlazak iz beskućništva. I sad nešto najvažnije možda od toga je da je 2014. bila izborna godina i da je strankama trebala reklama, pa su imali razne reportaže, između ostalog i o beskućnicima, sreli su baš Milu i onda su policija za nekog ministra vidjeli da su to na vijestima, pa su se odmah aktivirali. Onda su mu dali osobnu s kojom je mogao zapravo i sve drugo, pa je mogao dobivati socijalnu pomoć. To se sociološki može objasniti slučajnom državnom intervencijom i slučajnim društvenim kapitalom, a Mile kad se osvrnuo rekao je da to uopće nije niti prava državna intervencija, da nije u pitanju njihova empatija, ni ljubav prema meni, ni želja da mi se pomogne, nego samo PR. Ja se pojavim u medijima i ja imam taj produkt, oko 3 dana riješim moj problem. A što sam ja sam prije toga 7 mjeseci se po centrima za socijalnu skrb i nisam mogla ni u ludilu dobiti. Drugi element je vezan uz njegov karakter, specifično uvjerenje da siromaštvo nije grijeh i stoicizam, što je oboje rezultat roditeljskog odgoja i djelovanja okoline. Zbog tog uvjerenja nije osjećao stigme beskućništva, što ga je zapravo osnažilo i podržalo u tome da vjeruje u sebe, dok s druge strane stigma može djelovati suprotno, znači hoće ljudi držati na mjestu. A stoicizam je on povezivao sa traženjem krivca u sebi, što je meni zvučalo kao individualizacija krivnje, ali kasnije u osvrtu, u trećem dijelu istraživanja, se zapravo razjasnilo da to nije klasično samo okrivljavanje, već preuzimanje odgovornosti za vlastite postupke i on kaže pogrešne poteze, ali iako smatram da je važno preuzeti odgovornost, mislim da par pogrešnih poteza ne bi trebalo voditi u beskućništvu i da je to zapravo zahvatilo država. Još nešto što mu je bilo uzeo u životu, znači jedan njegov prijatelj od djetinjstva koji je se popao na Mount Everest južnim težim putem umjesto drugog lakšeg i kad ga je pitao, pa u životopisu će ti pisati samo da si se popao nešto visoko kojim putem si išao, pa mu je rekao ja znam kojim si putem išao i ta rečenica ga je toliko pogodila i postala je živa u njemu da je on onda prihvatio taj južni put i onda mu je draže da uspije u životu, kaže taj život je moj južni put. Južni put možemo shvatiti kao pronalazak smisla u nadvladavanju patnje i životnih teškoća, a Mile kaže da život bez borbe nema smisla i da zapravo borbu smatra pozitivnom i vjerojatno ga zato i zovu fighter. Za kraj ću reći da mi je bilo važno u ovom radu iznijeti Milenu subjektivnu priču, umjesto tražiti objektivnu istinu, što mi je bilo poprilično izazovno. Također je važno reći da ovo nije posljednja interpretacija, jer jednu priču ne mogu iznijeti u jednom diplomskom radu, kao do 15-20 minuta i više. Možda. I bilo mi je važno pronaći društveno osobni narativ da se pokaže ta kompleksnost same problematike beskućništva i društveni čimbenici su bili prisutni u sve tri faze, u putu, iskustvu i izlasku iz beskućništva i zapravo s tim socijalno-ekološkim modelom se može izbjeći reducionizam, znači da se ne smatra da je beskućništvo samo do individualnih čimbenika ili strukturalnih čimbenika, nego da sve djeluje zajedno. I to mislim da je prvi korak pri prevenciji i
intervenciju beskućništva. Hvala vam. Hvala vam i na radu i na izlaganju u intenzivnoj temi zaista. Kao sastavni dio obrane naravno slijede pitanja i uobičajeno da ja kao predsjednica ću zapravo pitati druga. Prvo ću dati riječ kolegici Šarić, onda ću vam ja postaviti pitanje i onda mentorica. Marija, izvolite. Hvala kolegice Benko. Prije svega da kažem da je ovaj diplomski rad koliko je na momentu bilo teško čitati, toliko je bilo i lijepo jer se vidio vaš interes za ovaj problem, za ovu temu, to ste iščitavali kroz cijeli rad. Isto tako mogu shvatiti vaše emocije tijekom prezentacije, tijekom intervjuiranja. Sigurno radila sam radne migracije za doktorski rad i kada su žene pričale o tom izlasku iz siromaštva putem migracija, stvarno je bilo ovako nekih teških trenutaka. Valera je znala me bila mentorica, pa smo dijelili ta iskustva. Meni je jako i metodološki zanimljiv rad, pa me zanima, možete li mi objasniti odluku o tome da otkrijete identitet vašeg sugovornika imenom i prezimenom u kontekstu tih nekih uobičajenih etičkih smjernica da anonimiziramo da su podaci povjerljivi. Dakle, što vas je nekako dovelo do toga? I ako mi možete, ovaj zadnji dio rada, odnosno ovaj zadnji razgovor koji ste imali sa Milom, gdje ste zapravo navigirali te vaše interpretacije i njegovo iskustvo, možete li kratko opisati kako je to izgledalo? Pogotovo kažete, mislila sam da su u pitanju rodna raspodjela rada, pa se vam nije složio, individualizacija krivnje, ali još pokazuje se da je malo stvar složenija. I još jedno kratko pitanje, ako biste dalje nastavili se baviti ovom temom, što vas je ovdje najviše nekako, što bi vas ponukalo iz ovoga na daljnji rad? Vezano za njega ili? Vezano za temu osobu u beskućništvu. Ovo sam Dogodilo se ono što sam mislila da ćemo se nadovezivati tako, mislim, oko metodologije, mislim, ovo identiteta, ali općenito, mislim, narativno istraživanje ovako jedan slojeviti i nacrt zapravo izvedba, pa i koju rijetko imamo prilike vidjeti, pa bi vas zapravo moje pitanje bilo da nam malo možda ispričate i detaljnije o procesu istraživanja i kako sada reflektirate vi na taj proces, šta ste vi dobili, koje su prednosti, koje su mane možda tog istraživanja i samo sebe kao istraživačicu smjestiti u taj proces. Evo, mislim, to možete nadovezati na ovo taj skup recimo tih metodoloških pitanja. Što se tiče pitanja zašto ne anonimno, prvo sam razmišljala o tome, mislim, znam da je inače da se treba anonimno, ali sam razmišljala u smjeru kako što je Mila već jako poznat u medijima, njegova priča je raširena, njegova priča se širila po medijima. Ja sam se zapravo upoznala prvo s njegovom pričom preko tih članaka. Mislila sam da možda niti neće biti anoniman, tako da sam ga to pitala. I on je zapravo, jako je bio odlučan u vezi toga ne biti anoniman. Baš zato što želi da se njegova priča proširi i da se priča o tome i iz zapravo intervjua sam dobivala osjećaj da voli pričati puno, a ne samo o iskustvu beskućništva, nego i općenito. I da voli osvještavati i širiti mudrost i sve to. Tako da sam mislila da bi zapravo bilo prikladno i da bi na neki način i vedala poštovanje prema njemu, zato što želi biti djelovan. Nekako dok sam vas slušala, sam razmišljala o tim svojim migrantkinjama i sam samo neku poveznicu htjela reći kako je to zapravo i narativ nekako borbi i pobjedi. Kao što su i one imale tu borbu i
beskućnik, jednostavno je beskućnik, nije imao to uvjerenje da je to nešto sramotno, jednostavno je to, i nije imao, barem kako sam ja shvatila, nije imao neke strategije kojima bi spašavao svoj identitet. Da se nije pretvarao, nego da je jednostavno bio svoj. Tako da mislim da... A dobro, to je priča o pobjedi i borbenosti, tako da ima nešto biti ponos. Rekli ste onda i opisati ovaj treći dio. Da, jako me zanima kako je to, kako je to. Da. Uglavnom, mentorica predložila da pošaljem cijelu tu raspravu, ali sam već imala problema kad sam slala preko Fejsa onaj uvod što bi bilo istraživanje, o čemu, i nije to pročitala, nego mi je htjela da mu preko telefona to. Tako da sam odlučila da napisala sam si sve skraćeno, što bi mu rekla. Kad smo se našli, ja sam mu zapravo dio po dio govorila je da je on dokumentirao. Pitali ste isto kako je to išlo kad se nije slagao. Znači, u biti ja sam samo rekla, ja sam našla ta istraživanja, našla sam te rezultate, ja sam to interpretirala na ovaj način. A on je bez problema rekao, ne bih krenula svoje ili da, to je sve tako. U biti nije bilo nikakvih problema u tom, a ja sam to pripisala tome da nije bilo dovoljno zasićenja informacija u prijašnjim intervjuima i mislim da bi stvarno trebalo još više tih intervjua da bi se dublje ušlo u to tko je on kao osoba, zašto je radio stvari koje je radio i zapravo još širi kontekst od ovog kojeg sam ja iznijela. Da, i često se događalo da, nije često, nego u nekim situacijama se događalo da bi mi u jednom intervju rekao jedno, a u drugom drugo. U početku mi je rekao da se njegov otac borio sa Alzheimerovom bolesti i da on se stalno sve zapisuje, da ne bi nešto zaboravio, znalo se dogodi da bi zaboravio naš susret. Intervju pa sam morala pomicati. Tako da je bilo neke situacije gdje mi je rekao, ne znam, bilo nas je 8, pa bi drugi put rekao 6, pa mislim da bi izbog toga trebalo još više malo intervjua da se baš stekne neka slika. Tako da mislim da je zbog toga, recimo, u jednom intervjuu mi je rekao da, vezano za tu svoju vezu, da to nije bila, rekao je, da on nije očekivao od svoje žene da spava s njim u ruševini, da se hrani u ruševini i da skuplja s njim boce, po čemu sam ja zaključila, znači nije očekivao nje da radi, znači nije radila. To mi je bilo logično, ali onda sam ispostavila zapravo da je nešto drugo, da je ona bila instruktorica padobranstva, pa je onako povremeno nešto zarađivala, ali kako ona nije ponudila pomoć, on nije inzistirao, zapravo je nekako drugačije išlo. Mislim da je to zasićenje. Rekla bih samo da sam možda nadovezala da je tako dobra komunikacija možda tijekom te zadnje faze, tog zadnjeg razgovora, pokazuje da ste ostvarili dobar odnos tijekom svih tih intervjua, da ste mogli komunicirati o tim nejasnoćama i razjašnjavati ih bez nekih neugodnosti ili nešto slično. Da. I još mi je bilo zanimljivo da kad sam ga puno ispitivala i rekao je da mi neke stvari uopće ne bi niti rekao. Naprimjer, da se zapravo cijeli život osjeća usamljeno i da kad je među ljudima da se osjeća usamljeno, to je nešto što mi ne bi rekao samo od sebe, nego zato što sam ga ja pitala. Ali je bio dovoljno, valjda bio dovoljno opušten ili bio dovoljno otvoren da može to reći. Ali mislim da on općenito voli, da sve odgovara iskreno i da mu to nije problem. Treće pitanje je bilo vezano za što bi dalje istraživala. Pa vezano za problematiku beskućništva, mislim da bi voljela etnografsko istraživanje, baš promatranje sa sudjelovanjem, da upoznam kulturu beskućnika i taj ulični život. To mi je bilo zanimljivo jer sam jedan dan slučajno u Zagrebu
ostala duže jer je pobjegao zadnji vlak i onda sam bila u portalu. I onda sam gledala kako funkcioniraju, pa sam i vidjela onu situaciju koju sam navela u uvodu i to mi je bilo ok, nešto je to. Da, drugi znaju, znači bilo je beskućnik pitao koliko je sati prolaznika, više prolaznika i nikomu nije odgovarao i onda sam sebe pitao zašto mi nitko ne odgovara. I tu sam onak bila, ako osobi koja nije beskućnik možeš odgovoriti zašto ne možeš beskućnik. Postoji razlika. Tako da mislim da bi puno više podataka dobila iz takvog istraživanja. Ok, sad vezano za profesoricu Karadu, sam proces narativnog istraživanja. Znači, dogovorili smo se svaki put, pošto on zaboravlja, morala sam svaki put tjedan dana prije i jedan dan prije da se dogovorimo. Imali smo susrete u tom jednom kafiću u Zagrebu i bilo je dosta glasno zbog glazbe, bilo je čak jednom da je kiša padala pa smo ušli unutra, tražila sam da ugasi glazbu, ali nije moglo zbog drugih ljudi. Tako da bilo je izazovno što se tiče okoline, ali jednostavno sam se prilagodila, nije to tražio. Onda što se tiče baš samog istraživanja, ne znam, jednostavno sam po onim, kako je naveo ta poglavlja, pitala sam što god mi je padalo na pamet, a stvarno sam imala puno pitanja da sve zanimalo i mislim da će trajati duže od očekivanog, ali sad smatram da je možda još mogu biti duže, ali to nije doslovno, to je nešto više. Da, tako da trajalo je duže jer i on dugo opisivao, išao u digresije i na preskovce isto je znao pričati. I na kraju mi je isto rekao da ga niko nije ispitao svega. U biti je išlo to dosta opušteno, jer sam pokušavala voditi opušteno taj neki razgovor, da ne budem ja pitam, ono govori to je to. Nego sam znala i komentirati, davati svoja subjektivna mišljenja, ali sam pritom pazila da bude nenametljivo, da sam kažem ok, to sam ja, to ste vi. I čak smo se znali i raspravljati u nekim trenucima i ja sam znala imati suprotna stajališta i pošto inače u razgovorima nije da ja uvijek zauzimam objektivno, ne govorim svoje, pokušavala sam isto na taj način to opustiti, ali drago mi je da nije to utjecalo, nego on imao svoje, ja sam imala svoje i tako smo raspravljali. To je bio zapravo taj prvi dio koji je 4 puta smo se nalazili. U drugom dijelu onda sam si ja zapisala neka pitanja, analizirala sam taj transkript koji sam imala i ono što mi je baš izlazilo kao ok, ovdje bi mogla još malo više, nešto me zanima, ili bi moglo biti vezano za interpretaciju, onda sam ispisala si ta pitanja, zato je bio strukturirani intervju i onda sam na to sve pitala taj drugi put i onda on mene odgovarao, pa sam još dodatno pod pitanja ako mi je nešto bilo važno i onda taj treći dio, ono kako sam već opisala. Ok, mislim, sami se nadovezuje i ovo ste rekli da ste radili etnografiju i tako, mislim, nekako vi vidite u čitavom tom procesu nekakve prednosti i mane i prednosti i mane tog procesa, povezivanja koji ste rekli, mogla bi još više razgovarati, smisla više podataka i tako, ali opet se i vi kao istraživačica i postavljate prema tome i interpretirate na neki način. Tako zato je zanimljivo ova refleksija i kako se vi postavljate onda prema njegovim komentarima vaše zapravo interpretacije. Pa sam čisto razmišljam o tome, o dometu ovog istraživanja i ovakvog pristupa. To na to sam mislila. Recimo, bilo mi je bitno, baš vezano uz to koja je moja uloga kao istraživačice,
Recimo, zašto mi je bilo izazovno ne tražiti objektivnu istinu? Zato što, na primjer, evo sad jedan primjer, gdje je on opisivao svoje djetinjstvo, gdje je naveo da su ga oba roditelja tukla i ja sam to, on je to smatrao normalno. I ja sam to povezala, ok, to je ono tipično da žrtva to normalizira, da mu je jednostavno to normalno, da mu je to poznato i sigurno, ali opet nisam htjela previše dirati to jer on je rekao da su sve vršnjake njegove isto tukli i da to nije bilo nešto kao čudno ili se smatralo lošim. I rekao je isto svoj stav vezan uz današnje mlade. Smatra da roditelji premalo tuku djecu, ali nije rekao to kao za svaku glupost, nego kaže za ono za što su stvarno zaslužili. I smatra da bi se djeca trebala nečem bojati. I to je onda povezalo sa današnjim da su djeca ili preagresivna ili predepresivna, ili da mogu u školama sve dobiti da roditelji zovu zašto ne dobiju peti. Stvari koje je to povezalo s tim. I recimo ono što bi mi bilo zanimljivo ispitati malo, istražiti taj neki dio zašto to smatra. I ne znam, bilo mi je jednostavno prekrivo zalaziti u to njegu, da ja to mijenjam, njegovo to, da smatram nešto svoje objektivno. Jer možda njemu stvarno je, možda mu stvarno nije bio problem, jer nije se činilo da to činilo problem. I kasnije u životu. Ali zato bi trebalo neko malo da bi istraživanje. A vi u tom istraživanju? No, to je bilo dodatak da postavite i sebe u tom istraživanju, u smislu, evo, vidjeli smo i vašu reakciju i na neki način i briga o samom sebi u nekakvom istraživanju. Evo, kolegica je rekla, smo znali konsultacije plakat, čitali te romane, ali sam ja tu posredno, jer kolegica je bila unutra, vi ste unutra, pa nekako vlastite sebe postavite istraživanje. Da, pa meni je u biti isto, to sam i napisala u samoj metodologiji, zašto je tako sporo trajalo između ostalih drugih nekih, zato što jednostavno bilo toliko teško suočiti se s tim i recimo ja prije ovog rada nisam imala baš neki razvijen stav o beskućništvu, nisam puno znala o tome i onda sam se zapravo samo priključivala, odnosno upijala kako drugi ljudi na ulici reagiraju na beskućnike, što je uglavnom negativno. I nisam znala zašto odličem glavu, nisam znala zašto radim to što radim. I u biti zbog Mile i njegovog je pričao na ulici, je znao postaviti neke beskućnike, dati novce, on je pričao kako se on sad ponaša prema njima. I zapravo sam i samim istraživanjem te teme i gledanjem njega kako on s njima funkcionira, to me je nekako skroz promijenilo viđenje po beskućništvu i ono da nije isključivo jedno ili drugo individualno ili strukturalno, nego da je stvarno jako komplicirano. I ono, nije mi se samo promijenio pogled na beskućništvo, nego i općenito, mislim, vezano je uz taj osjećaj isključenosti i napuštenosti, što je meni baš aktivno u životu, taj neki izazov i zato između ostalog jako dirnulo, pa sam i tu na terapiji prerađivati svoje. I jednostavno je jako utjecala na svaku vršća mog života i nisam se mogla odvojiti nekako s toga, jer sam jako bilo vidjela. Tako da pokušavala sam s jedne strane raditi na sebi da uspijem završiti obranu i s druge strane biti dovoljno na distanci da mogu vidjeti njega i učiti. Ja bih sam tu nadovezala s mojim, i tu ću vam završiti ispričavam se, baš to izvlačenje zapravo i možda malo razmisliti, evo, i mentorica što kaže zapravo kad sam pogledala i rad i vaše izlaganje, mislim, elementi njegove pogleda života, vidimo tu i rad i zapravo tranziciju i tako. I na neki način se
kao što se zna naći u literaturi kao gubitnikom tranzicije. I još i rata, pogotovo BiH, Sarajevo, znači značajnije. Pa ako biti, mislim, tekst naravno da je kompleksno i ne želim opovrgnuti zapravo tu vašu teoriju, ne bi se i složila, ali na neki način možemo pogledati taj fenomen iz ove strukturne razine, gdje se vidimo iz nekog, ili ono što ste vi rekli, vaše općenito istraživačko pitanje društvenih čimbenici i tako. Pa kako vidite zapravo taj njegov put i tu situaciju i baš od ozgora, iz strukturnih uvjeta, jer kažem, uzevši samo ta dva elementa koji su zapravo povezani, rat i tranzicija, možemo čitati neke obrazce ili neke putanje beskućništva ili društvenog gubitništva u jednoj takvoj radikalnoj društvenoj transformaciji, gdje onda vidimo gdje neki životni putovi i ciklusi budu radikalno promijenjeni, kao što je ovdje kod tvojih migrantkinja često je bio rat, naglo siromašenje i zato odlazak u to, pa čisto možda malo da se osvrnete. Znači on je prije rata radio kao dekorater scene u kazalištu i koliko sam shvatila u priču, mu je bilo baš savršeno za taj njegov ADHD jer nije bilo praga u radno vrijeme, nego ponekad bi došao, spremio i puno je gotovao zapravo i puno pasalo. I mislim da je to je 10 godina radio i onda kad je došao rat, sudjelovao je u ratu. Isto nije, bilo je teško iskustvo, ali opet kao i za beskućništvo rekao da mu je bilo drago i kao Božji dar, zato što je vidio koliko puno može, koliko je otporan i koliko je snažan u svemu tome. Recimo, otac mu je pobjegao iz Sarajeva u Dubrovnik, mislim da je sestra otišla u Njemačku i on je ostao sam s majkom koja se borila od karcinoma i cijelo vrijeme bio s njom. Ona se ima 12 godina borila. I da, tako da, mislim, ostavila je sigurno utjecaja, samo što je kasnije stekao to pozitivno gledanje na to. Ali, poslije rata, i baš je to mi bilo zanimljivo kad je opisivao da prije rata, na primjer, kaže, živi sad s nekim Hrvatom ili Srbinom. Kako se kao Srbinom? I da je sve ok, da se normalno slažu, da je, mislim da je Sarajevo bilo baš ono šareno ili svega toga tada. I onda dođe rat i samo odjedno se smrze. Bez kao povoda, razloga, nije ništa drugačije, samo je došao rat. I da je poslije rata bilo dosta netolerancije i on je to opisao kao da je Sarajevo nekako palo u nekoj toleranciji i šarenosti grada i da su znali dobacivati da je, ne znam, ustaševe četnike i takve neke stvari. I mislim, nismo o tome pričali kako je to sve bilo za to vrijeme dok je on otvorio galeriju, ali je rekao da je jedan od razloga zašto je otišao u Hrvatsku, zato što je u Zagrebu, iako je bilo isto netolerancija, ali bilo je manje. Tako da mislim da je ostao raditi u kazalištu, što bi vrlo vjerojatno da nije bilo rata, jer tada je malo bliže rade. Mislim da bi mu to bilo dobro jer bi sve bilo ok, dok recimo došao rat, pa je prekinuo neku konstantu i onda je morao nešto drugo i baš je ušao u to područje koje je dosta nestabilno. I tako kako je, nedovoljno podrške kulturnom sektoru i sve skupa. Nema roditelja, žena otišla. I zapravo imao krivi društveni kapital. Jer onda je poslije gubitka stana je radio s prijateljem koji je bio sklon alkoholu, onda je otišao u Split rođaku koji je bio narkoman, baš ne znam kako ovo sam. Hvala. Ja sam gotovo, Metarice. Ok. Pa, evo, ja
bih zapravo htjela reći generalno o ovom radu da je to zapravo jedan vrlo zahtjevan rad bio, kako u pogledu i prikupljanja materijala, gdje je zapravo su provedeni ti višestruki intervjui, koji čini mi se, usprkos tome što vi njega opisujete kao neko ko voli govoriti o sebi, ja bih ipak vama dala neki kredit oko toga da ste vi uspijevali zapravo stvoriti neki rapor koji je omogućavao i još i sljedeći intervju i sljedeći intervju. Tako da je zapravo bilo zahtjevno i u tom smislu zapravo provođenje višestrukih intervjua, a i u ovom emotivnom smislu gdje evo mi koji smo dio te neke kvalitativne zajednice znamo koliko može biti teško Marija je spomenula radne migracije, znam da je Valerija intervjuirala isto tako žene, njihov rad, pitanje nasilja, ja sam intervjuirala one koji se hrane u pučkim kuhinjama i vrlo je to zahtjevno. Ako ste empatična osoba, vrlo je to zahtjevno. Tako da je ovaj diplomski rad, istraživanje koje iza toga stoji je baš veliki zalogaj. Tako da mislim da ste vi sjajno tome pristupili i ono što bi posebno podvukla, što je meni bilo iznimno u ovom procesu, sad kako imam dugogodišnje iskustvo mentoriranja kvalitativnih radova i zapravo taj etički aspekt koji je vezan uz refleksivnost i to promišljanje vaše o tome kako ćete pristupiti njemu i neka pažljivost oko vaše interpretacije. Dakle, zaista dosta bih ja rekla od kad mentoriram radu da dosta jedan jedinstveni senzibilitet u smislu vođenja računa o svom sugovorniku. Tako da, evo, to bih posebno pohvalila. Ono što mene, a to nisam tako u radu, nekako nije tako zazvonilo kao na izlaganju danas, pa je moje pitanje vezano uz to, je to da ste spomenuli taj pojam objektivna istina. Znači, u kvalitativnoj tradiciji u kojoj sam ja uronjena je svijet slojevit, pun višestrukih značenja, višestrukih interpretacija. Objektivna istina je zapravo nešto što se problematizira. Pa, eto, s obzirom da se to nekako tu pojavilo, bih voljela, i to nas vraća na teorijske kolegije, makrosociološke teorije, mikro i makrosociološke teorije. To su zapravo i neka, znači, da, to su ta neka malo apstraktnija pitanja, što je istina, kako znanje možemo imati o nekom fenomenu. Pa bih evo samo to voljela. Šta bi tu u vezi beskućništva i u vezi njegovog iskustva bila objektivna istina? Znam da ste vi i Kvezvela čitali ste poglavlje o narativnom istraživanju. Šta je to oko čega ste vi htjeli napraviti odmah te objektivne istine? Šta je to? Da, i onda mislim da je to kraj našeg ovog dijela, pa se onda svi možete 5 minuta odmoriti. Da, u biti mislim da je to kod mene zaostatak od tog nekog čak psihološkog, ja mislim, od traženja općih zakona, jer sam zanimala me psihologija, pa sam i dosta naklonjena tome, malo bi se sve miješa. I traženje objektivne istine, traženje eksperimente i kvantitativno i to, iako zapravo me više zanima kvalitativno. Ali meni je to općenito u životu, kao uvijek tražim neke odgovore i uvijek pokušavam skužiti koji je taj pravi ispravni odgovor. I mislim da
Upravo mi je ovo istraživanje pomoglo da vidim koliko je to kompleksno i koliko svi možemo imati različito i baš sam to htjela pokazati s tim u tom zaključku. Gdje on ima svoju interpretaciju, pa onda još kad bi se dalje išlo pa bi mogli mi pričati zajedno pa svoju neku novu zajedničku. Tako da mislim da je to kao da sam istovremeno tu objektivnu istinu povezala s tom distanciranošću istraživača i istraživačice, ali istovremeno je isto taj moj dio koji je vezan baš za mene i to kako sam ja gledala na istraživanja. Tako da mi je ovo narativno istraživanje zapravo proširilo vidike i malo više dalo prostora da vidim koliko ima više strukih istina. I da zapravo svatko ima neku svoju istinu i nešto po čemu živi. Hvala kolegice.